Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle leçon, on va voir comment demander et dire l'heure en français. مرحبا بكم مجددا في درس آخر من سلسلة دروس تعليم اللغة الفرنسية للمبتدئين. في هذا الدرس سوف نرى كيف نسأل عن الساعة أو الوقت وكيف نجيب عن هذا السؤال. لمعرفة الساعة نطرح السؤال التالي: Quelle heure est-il? Quelle heure est-il? quelle heure وكترجمة لهاتين الكلمتين quelle تعني كم باللغة العربية و heure تعني الساعة. est-il وهو تصريف للفعل être في زمن الحاضر. جاء الضمير بعد الفعل المصرف لأن هذه خاصية الجمل الاستفهامية في اللغة الفرنسية. وسوف نرى كيفية طرح أسئلة أو تشكيل جمل استفهامية في الدروس اللاحقة بإذن الله. نعيد لمعرفة الساعة نقوم بطرح هذا السؤال quelle heure est-il؟ وللإجابة عن هذا السؤال نقول il est وعلى سبيل المثال 5 heures du matin. il est وكما قلت هذا تصريف للفعل être في زمن الحاضر سوف جاء مصرف في هذا الضمير أو في الضمير الثالث للمفرد il. وسوف نرى كيف يصرف هذا الفعل في زمن الحاضر في باقي الضمائر في الدروس اللاحقة بإذن الله. نعيد للإجابة عن هذا السؤال نقول il est 5 heures على سبيل المثال il est 5 heures du matin. وكذلك يمكن أن نقول il est 19h30. il est 19h30. أعيد للسؤال أو معرفة الوقت نقول quelle heure est-il؟ وللإجابة عن هذا السؤال نقوم بتصريف الفعل être في الضمير الثالث أو troisième personne de singulier il ونقول كما يلي il est 5 heures du matin. على سبيل المثال فقط 5 heures du matin. il est 19h30. il est 19h30. سوف نرى كيف نعبر عن الساعات أي الساعات في هذا الجدول. لدينا في الخانة الأولى le matin le midi وتعني على التوالي الصباح منتصف النهار. وفي الخانة الثانية l'après-midi le soir la nuit وتعني على التوالي بعد الزوال المساء الليل. إذا كانت الواحدة صباحا نقول il est 1 heure. il est 1 heure. الثانية صباحا il est 2 heures. الثالثة صباحا il est 3 heures. وهكذا نتبع التوقيت الزمني للساعات. il est 6 heures. il est 18 heures. il est 10 heures. il est 11 heures. il est midi منتصف النهار أي منتصف النهار. أعيد il est 1 heure du matin bien sûr إنها الواحدة صباحا. il est 2 heures. il est 3 heures إنها الثالثة صباحا. il est 6 heures إنها السادسة صباحا. il est 10 heures إنها العاشرة صباحا. il est 11 heures إنها 11 صباحا. il est midi إنه منتصف النهار أي 12. بعد الزوال أو ابتداء من منتصف النهار نقول il est 3 heures أي إنها الواحدة بعد الزوال. il est 14 heures إنها الثانية بعد الزوال. وهكذا نتبع التوقيت أو التسلسل التدريجي للوقت. il est 15 heures إنها الثالثة بعد الزوال. il est 17 heures إنها الخامسة مساء. il est 22 heures إنها العاشرة ليلا. il est 23 heures إنها 11 ليلا. il est minuit إنه منتصف النهار. أعيد il est 13 heures إنها الواحدة بعد الزوال. il est 14 heures إنها الثالثة بعد الزوال الثانية بعد الزوال. il est 15 heures إنها الثالثة بعد الزوال. il est 16 heures إنها الرابعة بعد الزوال. il est 17 heures إنها الخامسة مساء. il est 22 heures إنها العاشرة ليلا. il est 23 heures إنها 11 ليلا. il est minuit إنه منتصف النهار.
وللتعبير عن الدقائق قمنا بمشاهدة كيفية التعبير عن الساعات، والآن سوف نرى كيف نعبر عن الدقائق. لدينا هناك على سبيل المثال مثلا الساعة 7. Il est 7 heures du matin, bien sûr. Il est 7h05. Il est 7h05. إنها 7:05. Il est 7h10. إنها 7:10. Il est 7h15. إنها 7:15. Il est 7h30. إنها 7:30. Il est 7h moins 25. إنها 8:25. Il est 7h moins 20. إنها 8:20. Il est 7h moins le quart. إنها 8:15. Il est 7h moins 10. إنها 8:10. Il est 8h pile. إنها 8 تماما. أعيد. Il est 7h05. إنها 7:05. Il est 7h10. إنها 7:10. Il est 7h15. إنها 7:15. Il est 7h30. إنها 7:30. Il est 7h moins 25. إنها 8:25. Il est 7h moins 20. إنها 8:20. Il est 7h moins le quart. إنها 8:15. Il est 7h moins 10. إنها 8:10. Il est 8h pile. إنها 8 تماما. بهذا أكون قد أنهيت درسنا لهذه الحلقة. أشكركم على متابعتكم. لا تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس لتتوصلوا بجميع التنبيهات، واللايك إذا أعجبكم الفيديو. إن كانت لديكم أي أسئلة بخصوص هذا الدرس اتركوه لي في المكان المخصص للتعليقات. أشكركم على متابعتكم، وإلى اللقاء في درس آخر بإذن الله.